Ngayong hapon guys. Hello guys. Oh, nanguha na mi kuan, nanguha mi og hampol. Nanguha siya og hampol oh. Nanguha siya og dahon nga lagpad kaayo ba kay ihampol na hampol daw guys. Nami dapli sa kalsada guys oh. Guys, daghan kay sakyan na nangagi guys oh. Nanguha mi hampol. Nang lagpad kay dahon guys. Pataka ro magkuha oy di man day na mao. Lagpad kaayo puna nang udlot ba. Yan dol sa udlot daw. Mao man siguro ni oh. Kani ba oh? Kani ba? No guys, dara guys. Kuha na mi guys. Kuday isa oh. Na guys oh. Yan na oh, lapad ka guys. Ana guys. Lapad kayo guys. Lapad kayo guys. Nara guys, pating lapara guys. Pila na ni kabuok? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ana, 5 guys. Tesa. O sige na guys. Bye na guys.